بسم الله الرحمن الرحیم قد افترائنا تاکی سرا جوړ بکومنگا علاللہ پا اللہ کذبا دروغا ان عدنا کچر تراو گرزیدو منگا فی ملتکم پا دین ستاسو کی بعد ازنت جان اللہ پس دا غنا چی نجات را کرد منگتا اللہ منها دا دینا بچ ساتلیو منگ اللہ دا دینا وما يكون لنا او ندی مناسب منگ لرا ان نعودا دا چی واپس شو منگا فیا پا دین ستاسو کی الا ان یشاء اللہ مگر دا چی خوغشد اللہ ربنا چی رب زمنگا دے وسع ربنا کل شئین علما اور رسیدل دے رب زمنگا پا هر یو شتا پا علم کی علاللہ توکلنا پا اللہ بانی زان سپارو منگا ربنا افتح بیننا ورب زمنگا پیسلو کی پا من زمن کی و بین قومنا و پا من قوم زمن کی بالحق پا انصاف و بالحق پاکو وانت خیر الفاتحین او تیغ ورا پیسلک انکے وقال الملأ الذین اوی سرداران و کسانو کفرو چی کفر کڑو من قومی د قوم ددنا لئن اتبعتم شعیبا کچرتا تاسو تابداری اکڑا د شعیب علیہ السلام انکم یقینا تاسو اذا لخاسرون پا دا وقت کی بئی خام خاد تاوانیانو نام فاغذتهم الرجفتونی صدی لرا زلزلیم فاصبحو گرزیدو فی داریم پکورن اخپلو کی جاسمین پڑم خبرات الذین کذبو شعیبا آغا کسان چی تکذیبو کود شعیب علیہ السلام کان لم یعنو فیا لکه چې نو آباد دی په دې کې الذین کسان کذبوا شعیبا چې تکذیب وکړ د شعیب علیه السلام کانو دی هم الخاسرین د تاوانیانو نه فتولی عنهم وګرځېد د دینا وقال وی یا قوم وقوم زما لقد ابلغتکم رسالات ربی تاکی سرا رسول ما تاستا پیغامات در رب زما ونصحت لکم او نصیحت مکڑو تاستا فکیف آسا علی قوم کافرین سرنگی غمجن شما پا قوم کافرانو باندی سرنگی افسوس کما پا قوم کافرانو